আমি এতিয়া ৰাতি গম পোৱা মতে আহি দেখিছো মানে গাড়ী দুখন এখন গাড়ী এইখন ৰাখি থৈছিলে আৰু ৰাখি থোৱাৰ পিছতে ইফালৰ পৰা যিখন মানে তেজপুৰৰ পৰা আহি থকা গাড়ী দুইখন তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা আহি থকা গাড়ী আহি পাছৰ গাড়ীখনে মানে খুন্দা মাৰি দিলে একদম জোৰত আহি খুন্দা মাৰিছে আৰু তলত দেখিছো আমি এজন মানে ডেড বডি মাথাটো নাই আৰু কিন্তু পৰি আছে আমি চাইছো তেতিয়া আৰু পুলিচক মানে আমি খবৰ কৰিছোঁ পুলিচে আহি পেলাই তেওঁ ডেড বডি মানে এতিয়া উঠাই লৈ গুচি গ'ল এতিয়া আৰু বাকীখিনি গাড়ী আমি খবৰ খাতি পোৱা নাই কিন্তু এজন আছে বুলি জানো গাড়ীত আমি গম পোৱা মতে গাড়ী এখন হ'ল ৰাজস্থানৰ গাড়ী এইখন চিমেণ্ট আনিছিলে আৰু এইখন হ'ল মানে LB কয়লা আনিছে গাড়ী এইটো আমি বোলে জানো কোন জেগা এই জেগাখন ককিলাগুৰি আপোনাৰ মানে তেজপুৰ চাইডৰ পৰা আপোনাৰ আহি আছিল এইখন গাড়ী আপোনাৰ পিছত মানে আপোনাৰ মাৰি দিছে মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এজন আপোনাৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে আমি সেইটো বৰ্তমান নাজানো বাৰু কিন্তু আপোনাৰ ৰাজস্থানৰ বুলি গম পাইছো গাড়ীখন আপোনাৰ নম্বৰ প্লেটত চাই কিন্তু বাকীটো আমাৰ কোনো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই মানে গাড়ীৰ ভিতৰত আছিল নে গাড়ীৰ তলত আছিল গাড়ী আপোনাৰ তলত আপোনাৰ ডেড বডি আছিল আপোনাৰ পুলিচ আহি আপোনাৰ ডেড বডিজনক আপোনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু থানাত আপোনাৰ লৈ গৈছে মানুহ কেইজন আছিলে গাড়ী আপোনাৰ মানুহ আপোনাৰ এজন বুলি কোৱা শুনিছো ইজন আপোনাৰ বৰ্তমান এজন গ'ল বুলি কোৱা শুনিছো আপোনাৰ এজন আপোনাৰ ওলাই গুচি গ'ল नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कोचिं इन्स्टिट्यूटआ IBT कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं SSC रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे गुबुन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम फाइनेल एफेयारफोर जानाय मालामा जानाय जिउमा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत IBT कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes comprehensive study materials regular online and offline mock test make my exam app flexible class timings doubt clearing session बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन